Mga kapalangga, RB Lasaga lang gyapon mga palangga, konsentrita sa atong tulumanon mga palangga nga ato nang gitun-an kagabi mga palangga ang nagpadala sa kuhaan dungagan mga palangga or tiwasan punan mga palangga or tiwasan kuhaan mga palangga. Tiwasan Dirita punan. sa atong tulumanon ang kuhaan dungagan. Tiwasan punan. Dear Harvey Lasaga, taguan lang ko sa pangalan na Harvey Lasaga nga si Butoy Harvey Lasaga. Bagat. 24 anyos Harvey Lasaga. Ako Harvey Lasaga, sa amo Harvey Lasaga, tindira gyud ko og talong Harvey Lasaga. Or tindiro ko og talong Harvey Lasaga. Kay usaman ko kalalaki, tindiro ko og talong Harvey Lasaga. Daghan yung mga customer nga mamalit nako Harvey Lasaga, kay dagko man kayo ang akong talong nga ibaligya Harvey Lasaga. Pareha man kadako sa akong Ming Siwel Harvey Lasaga. Ako Harvey Lasaga, naminyo ko og babae nga magulang nako og 5 ka tuig Harvey Lasaga or 25 years old Harvey Lasaga kay 20 naman ko Harvey Lasaga. Ako Harvey Lasaga sa pagkatinuod lang ako biyantay naka-una sa akong asawa Harvey Lasaga paghani mo na mo. Pero nagka-problema ko Harvey Lasaga tungod kay ni samot mahinuon siya kahat Harvey Lasaga. Harvey Lasaga di naman siya makontento og kausa ka duha ka tulo sa usa ka adlaw Harvey Lasaga, gusto naman niya ka 20 Harvey Lasaga. Lali man kay ini paibabaw na ko Harvey Lasaga, makaigit na lang ko Harvey Lasaga, di gyapon siya kamao maluoy na ko Harvey Lasaga. Maral. Gusto lang gyapon siya Harvey Lasaga nga kanang sige ko og romansa ni Harvey Lasaga, murag gid siya og si Inday Cal, murag butakal Harvey Lasaga. Karon Harvey Lasaga sa akong kalagot Harvey Lasaga, aron dili na gyud Harvey Lasaga maka pahimos na ko akong asawa sa diyang naligo si Harvey Lasaga, nagpusa ko og siling usa ka bagol, akong gituslod ang akong itoy Harvey Lasaga. Nagproblema ko kay purti mga langa Harvey Lasaga, nabaw kog pangitag tubig Harvey Lasaga, di atol masad nga way agas Harvey Lasaga. So Harvey Lasaga, nangapaslot ang agi sa guang itoy Harvey Lasaga. Karon na akong problema. Ito si Irene. Buwagan ko sa akong asawa Harvey Lasaga tungod sa akong kahimta nga akong itoy nangapaslot ug nangasamad-samad ng agi Harvey Lasaga. Unsa may akong buhaton nga di man ko gustong mabungkag ang akong pamilya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini yung magtatampo Butoy. Sa may katambag mo ang porti naman ang problema. Ipakapon man na. Ako ikatambag ni mo Butoy, sala mo sa na ni mo Butoy kay nganong imo magsiliag ko sa kabagol Butoy. Gusto ko lang ta ka ngita kag laing babae nga makontento nimo biyahan tanan mo imong asawa, di lang ta ka magdiretso-diretso sa imong mga desisyon. Unsay imong mga desisyon ayaw, unsay masud sa imong mga ayaw diretso-diretso ug pagsulbad kay dili pagpatabang og sakto ba na imong gibuhat o dili ba kanang Butoy no, unsay imong ikatiwas ana. Pasag na Butoy, ipakuha na. Skastipe na. Nagapalot mo ka na. Nasawa bito kag moral kay nako. Inigihi, magkatag-katag na agi. Daghang salamat Harvey Lasaga lang gyapon sa tulumanon kuhaan dungaga. Nasolban na ang problema ni Butoy. Sulbad na.